Entering Samal Island. Ocean view. Kabisi sa Samal Island. Uy, ang higyot ng tao para ma-overnight. Diretso, diretso. Basta po ang kuandegang going Davao City. Muli naman na sila. Manawa guys, oh. Muna sila guys, mag-overnight ni sila din sa Samal Island. Taas kayo kang video. Hindi na mahurot. Maski kanang kuan. Working days. Inani ka kuan ng Samal. Every day. Muan higud ang tao para mag-overnight, maligo or whatever. Mag-celebrate o birthday and other celebrations. Ganahan jud mari kanindot og dagat. May gabi, sir. May gabi. Kuan to guys, checkpoint. Right, tota. So, going right. Okay. We are going to Seashell Beach. Ano ta? Going right. Then, ugma. Mangita tag Suwaki.